आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और यूज़फुल सी टिप्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपनी गर्मियों में रूटीन को बेहतर बना सकती हैं। जिस तरह के मैंने अपनी रूटीन को बेहतर बनाया तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ ये रूटीन मैं शेयर करूं और साथ ही साथ आलू बैंगन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जोया व्लॉगर। बट कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के सब अच्छे होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि सब खुश रहें अपने घरों में। और गर्मियों का मौसम आते ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाती हैं। लंबे दिन और शदीद गर्मी जो है ना हमें इस बात पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं। और अगर हम सही हैबिट्स अपनाएंगे तो ना सिर्फ हम खुद को गर्मी से सेफ रख सकते हैं बल्कि अपनी एनर्जी को भी बरकरार रख सकते हैं। और जैसे ही ना गर्मियों का मौसम शुरू होता है ना तो हर घर में मुरम्मतें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं क्योंकि लंबे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। और सर्दियों में क्योंकि मौसम एक तो ठंडा भी होता है और दिन छोटे होते हैं तो इसलिए मौसम चेंज होने का इंतजार हो रहा होता है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो और घर के काम जो है ना वो शुरू करवाए जाए। तो यहाँ मैंने भी अपने किचन के जो कैबिनेट है वो खाली कर दिए हुए थे क्योंकि मुझे इस पे पेंट करना था और ये पेंट हमने किसी से नहीं करवाया, खुद ही की है, ताकि जो चीज़ों में स्मेल पड़ जाती है ना बंद रह रह के, क्योंकि ये वो बर्तन है जो मेरे यूज़ ही नहीं हो रहे थे और बंद पड़े हुए थे। और फिर मैंने कहा कि क्यों ना गर्मियाँ आने से पहले ना इन सब चीज़ों को निकाल कर और कैबिनेट में अच्छी तरह से ना साफ़ किए जाएं, पेंट किया जाए और फिर इन बर्तनों को हम रखेंगे उनकी जगह पर। तो यहाँ पर डेली रूटीन के काम भी स्टार्ट हो गए थे, क्लीनिंग हो रही थी, डस्टिंग हो रही थी और बच्चे जो थे ना वो भी हेल्प कर रहे थे क्योंकि आजकल पता है कि 3 दिन जो है ना वो बच्चों को मिल जाते हैं और माओं के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। कुछ माएँ तो कहती हैं जी बच्चे घर में रहने से ना तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो ना तो वो हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर यहाँ पे डस्टिंग हो रही है, सारे डोर्स वगैरह जो है वो क्लीन हो रहे हैं। गर्मियों में अपनी रूटीन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। सुबह फजर के टाइम मैं भी इसी तरह से उठ जाती हूँ। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर जब वो चले जाते हैं तो फिर मैं खुद ब्रेकफास्ट करती हूँ और इसके बाद जो बर्तन वगैरह हो जाते हैं मैं वो वॉश करती हूँ और तब तक जो है वो गैस चली जाती है। फिर मैं क्या करती हूँ कि घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद उतनी देर में छोटे बच्चे भी उठ जाते हैं, उनको देखती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, उनके लिए मैं पहले से ही बना कर रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि गैस आने से पहले पहले जो कुछ मैंने बनाना है ना उसकी मैं कटिंग करके रख लूँ, क्योंकि चीज़ें कटिंग हुई होंगी ना तो जैसे ही गैस आती है तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह के टाइम अगर आप जल्दी उठेंगी ना तो आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी काम करने की और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और अगर यानी कि सुबह सुबह काम किए जाएंगे ना तो उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, पसीना नहीं आ रहा होता, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आलू बैंगन की आज सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने इस तरह से ना इसको स्लाइस में बैंगन्स को भी कट कर लिया था, आलू को भी कट कर लिया था और इसको मैंने घी डालकर फ्राई कर लिया था। गैस क्योंकि बहुत टाइमिंग इसकी कम होती है तो इसलिए बहुत काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है। और यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन इन दोनों चीज़ों को लेकर ना इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया था। ये तकरीबन मेरे पास थे 1 पाव के करीब प्याज थे और थोड़ा सा लहसुन था, इसको मैंने चॉप कर लिया और ये मैंने फ्राई किए हुए बैंगन और आलू इसमें निकाल लिए थे। अब मैं प्याज और जो लहसुन मैंने चॉप किया था इसको मैं हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसमें सूखा धनिया इन सब को चॉप करके इसके अंदर मैंने इसकी ये ग्रेवी डाल दी है। अब इसके साथ मैं इसको भूनूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी स्पाइस। अच्छा, बैंगन की सब्जी ना अक्सर घरों में नहीं बनती क्योंकि बच्चे भी कई शौक से नहीं खाते और मर्द हजरात भी ऐसी सब्जी शौक से नहीं खाते, लेकिन हम खवातीन ना ऐसी सब्जियों को बहुत शौक से खाती हैं जो भुनी भुनी हो। और गर्मियों में वैसे भी ये भुनी हुई सब्जियां ना बड़ी ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, स्पाइस में मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया और जीरा, नमक और सूख मिर्च का पाउडर, हल्दी, ये सारे स्पाइस डाले थे। इसको डालकर तो मैंने अच्छी तरह से मसाले को थोड़ा सा पानी भी डालकर इसको भुना था और जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो इसमें मैंने ये फ्राई किए हुए बैंगन और आलू डाल दिए थे। बैंगन इसमें आधा किलो थे और आलू इसमें 1 पाव थे। ये देखिए थोड़े थोड़े से तो ये गल भी चुके हैं। अब मैं इस मसाले के अंदर इसको पकने के लिए रख दूंगी और यकीन जाने इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। इस भुजिया को अगर तो दूध की रोटी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाया जाए तो इसका मज़ा जो है ना वो और भी ज़्यादा दुबारा हो जाता है। आप अपने डाइट प्लान को भी थोड़ा सा चेंज करें, बारीक चिकनाई वाली फ्राई चीज़ें खाने से अवॉइड करें और हल्की फुल्की सी सादा ग़िज़ाएं खाएं, जैसे सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, दही हो गया, फल हो गया, इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और आपका जिस्म भी बहुत हल्का फुल्का सा महसूस करेगा। अगर आप हैवी चीज़ें खा लेते हैं और फ्राई चीज़ें खा लेते हैं तो आपको ना बहुत
بہت گرمی بھی فیل ہوگی اور آپ کو پانی کی جو ہے نا وہ طلب بھی بار بار ہوگی، آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی۔ پانی ویسے تو پینا بہت اچھا ہے، ہمیں کم از کم دن میں 8 سے 10 گلاس جو ہے نا پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پھل اور سبزیوں کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے کہ جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور انرجی سے بھی بھرپور رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری مزیدار سی آلو بیگن کی بھجیا ریڈی ہو گئی ہیں، اور اس کو میں نے ویسے گھر کی روٹی کے ساتھ کھایا تھا۔ ایسے گرم موسم میں اگر کھانے کے ساتھ کچی لسی یا نمکین لسی جسے کہتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ہائیڈریشن جو ہے نا آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے پسینہ بہت نکل رہا ہوتا ہے، ہمیں ہائیڈریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو نمکین لسی بھی نا بہترین ہے ہائیڈریشن کے لیے، پانی تو ہے ہی بہتر۔ آج میں نے منگوا لیے تھے جیم اور کیچپ، اور کیونکہ یہ میرے ختم ہو چکے تھے اور اس کی میں نے فلنگ کرنی تھی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اچھا، یہ جیم اور کیچپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نان برانڈ ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ برانڈ کے ہی ہیں، لیکن صرف ڈفرینس اتنا ہوتا ہے کہ اس کی پیکنگ جو ہے نا وہ بڑی آتی ہے، تو اس طرح آپ کو جتنی بھی کوانٹٹی چاہیے ہو 1 kg یا ½ kg تو آپ مارکیٹ سے اتنی پرچیز کر لیں اور اپنی ان بوٹلز میں فلنگ کر لیں۔ اس طرح میرے پاس یہ جیم کی جو بوٹلز خالی ہو جاتی ہیں میں اس کے اندر اس کی فلنگ کر لیتی ہوں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ تھوڑے سے نا مناسب پڑ جاتے ہیں، جیسے آپ بوٹل لے کے آتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ 1 kg جو ہے وہ اتنے میں 1 kg آ جاتا ہے، تو ڈفرینس یہ ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ایک بوٹل سے زیادہ جو ہے نکل آتا ہے 1 kg میں۔ خیر، تو یہاں پہ میں نے یہ جو تھی بوٹلز فل کر لی تھی۔ اچھا، جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے نا گرمی کے موسم میں تو اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور رکھیں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جگہ جگہ پانی لینے کی بجائے کوشش کریں کہ اپنا گھر سے ہی پانی کا انتظام کر کے جائیں۔ باہر پتہ نہیں کس طرح کا پانی مل رہا ہو، کیسا پانی مل رہا ہو، گھر کا آپ کو تو پتہ نا آپ صاف ستھرا پانی ہے، تو اپنی بوٹل جو ہے نا وہ گھر سے ضرور لے کے جائیں۔ اور یہاں پہ فروٹس میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائیں اور بچے اس کو نہ کھائیں تو کیوں نہ اس کی جو چاٹ بنا لی جائے اور چاٹ بنا کے کھا لی جائے۔ آج کل کے موسم میں اس طرح کی چیزیں میں نے کہا نا کہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، رائتا ہو گیا، سیلڈ ہو گیا، چاٹ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں کھانے میں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور انرجی بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ دن کے ٹائم نا اپنے کمروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پردے جو ہے نا وہ بند رہنے دیں دن کے ٹائم، کیونکہ دھوپ اندر آتی ہے اور آپ کے روم کو جو ہے وہ بہت گرم کر دیتی ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف کیئر بھی کریں اور لباس میں ہلکے رنگ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں، لون اور کاٹن کا استعمال کریں تاکہ آپ کو گرمی کم محسوس ہو۔ دھوپ میں نکلتے وقت آپ نے سن گلاسز ضرور لگانے ہیں، کیپ کا استعمال کرنا ہے، اور اسکن پر سن بلاک آپ نے ضرور لگانا ہے تاکہ سورج کی تیز شعائیں آپ کی اسکن کو خراب نہ کر دیں اور آپ اسے بچ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس گرمی کے موسم میں میرے اپنی یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مزید اچھے ولاگز میں اچھی سی ریسیپیز اور اچھی سی موٹیویشنل ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں، اور اس گرمی کے موسم کو مشکل سمجھنے کی بجائے اس سے انجوائے کریں۔ اپنی روٹین میں چھوٹی چھوٹی سی چینجنگ لا کر نہ صرف آپ خود کو صحت مند رکھ سکتے ہیں بلکہ اس موسم کو بھی خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ تو یہیں پہ کروں گی آج اپنے ولاگ کا اینڈ۔ آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو۔ کل ملیں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔